Igsoon, maadtong gabi, maadtong buntag, maadtong udto, maadtong hapon tibuok kalibutan. Mga igsoon, ang tema karon nga kapag igsutan may tungod aning pagpangawat kay naa man na sa ika-pitong sugo sa napo ka sugo sa Ginoo nga nagaingon nga atong Ginoo nga ayaw pangawat. Mabasa nato kana sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 15 ug sa basahon sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 19. Unsa bisan sa bag-ong tugon nagisgot gihapon gisgutan gihapon sa atong Ginoo Kristo. Mabasa nato sa Mateo 19 bersikulo 18 ug sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 19 ug sa San Lucas kapitulo 18 bersikulo 20 nga nag-ingon nga atong Ginoong Kristo ayaw pangawat. Pero atong madungog karon bisag asang lugar, asang barangay naa gayud igdungog nga doon na gayud mga kawatan bisag asang lugar, asang baryo. Unsa man gayud ning kawatan? Nagdaan magayud ni. Siyempre, daan nga ito kaysa atong pag atong Ginoong Kristo, daan naman ang giapil man na po kasugo nga dyan pangawat. Unsa sa man dyan yung mangawat? Inutan na ito ato dyan yung pamalandungan. Kining mangawat, manguha na sa mga butang bakaron, mga tanom, nga way po pananghid, way pagtugot sa tagidya, way po pananghid. Unsa may mahitabuan na, gari ingunan na sa manang example. Manguha tag lube, na ipuwak, maros lube. Jawa ta mga Diyos tag-idya. Diya atong nang dadon, nagto sa ato. Kawat naman na. Pero nung nga to, nga duha ka paagis kawat, na ikawat nga dinagko, na ikawat nga ginagmay. Pero kawat gihapon na. Ang mahitabo ni, kanang samaan ng minilyon, nga kawaton, dako na po na og silot. Gato nang ipaagi sa gobyerno. Ari saan si Yuta. Pero nung to, sa gikayon nga kawat gihapon na. Kanang punitag sa kabuklobi unsa atong dadon sa ato unsa uban pa mga hawatag mga karlang kamote uban pa unsa atong dadon sa ato kawat na ang subo lamang po na ng pamalandungon kung mga maklagot mo na atong panguhaon dadon na to sa ato unsa atong dungagon ang mga anak pud anak makakaon mahimo na pong kawatan kay matod panganis katiguangan mutuo mga tugod ini nga ang garnaba kuno example nila sa saging ang garnaba kuno dili man mo sa hagtundan tinuod mga jud na kay usirbahan mga jud na nga ginikanan ngani nga kawatan mao pud ang mga anak pero unsa may nahitabo sa atong panahon karon mga igsuon ko diha ni Kristo naa nga ni mga bata pa mga kawatan manaka na nga nagbayar mga wat ngano man kang naingon anak tungod kay wa poy edukar sa mga ginikanan parte sa Ginoo matawag na og pinasagdan lamang kay usaon malagi pod pagmadlong kung ang ginikanan pod mao labaw pong kawatan busa mga isuon ko diha ni Kristo importante gadyon unta nga kana pong mga bata ato gadyon na kita pong mga ginikanan ato jud ang patihon kay kanang ingon na og mga wat na kawawon po na ginikanan kita po mga ginikanan ana masumbalik pod kay moingon po na mga tao unsa man po ning man po ni patihas ginikanan di kawawon po na to pusa mga isuon ko diha ni Kristo kinahanglan gadyon unta nga kita ba nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo pero kasagaran karon atong panahon dili naman ang mga tao ganahan mangminaw sa mga pulong sa Ginoo pero ari nga nis mga maripis mga paglibak do amo hinoy mutubay ari cellphone ra magakalingaw tan-aw di na ganahan magtan maminaw og mutan kuan sa magwali sa pulong sa Ginoo. Busa mga isuon ko diha ni Kristo. Importante gid unta nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Kun kay mo ingon man namang poy kinaidya gigutom ko. Ang nagdepende man puna kay og tag-idya pod. Kun manguha pug ka unsa wa ka mo pananghid sa tag-idya nga abtan ka pwede man pug kakasuhan. Example anang lubi, manguha ka anja imong gikaon diha sa punuan. Depende ka na sa tag-idya kay okay, mahimo po kang kasuhan. Labi nagdaghan na yung nangakuha unsa higya putan ka. Daghan na nangawa. Busa mga isuon ko diha ni Kristo. Ang adya na ta magmata. Nga kita po unta mamalandong ta. Nga dili ta sig panlabot-labot ang mga butang nga dili ato. Kay manasupak ka na sa kabubuton sa Ginoo.
Kay apil man na sa gikaingon ko na sa napulo ka sugo sa Ginoo nga naa sa Eksodo kapit balik ko na Eksod ika pito ka ng sugo nga adyaw pangawat sa napulo ka sugo. Busa og ikaw karon nga nakadungog ini ikaw nga nakakita nini medyo kung kawatan ka bijain na ng imong buhat. Pag balik na sa Ginoo, pag hinulsol sa imong sala ug balik na sa Ginoo. Pag-usab na sa imong kinabuhi. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Diyan na arabaw kinaidya pos mga ginikanan nga diyang mga anak nga mga kilkilan mulaban pud sa ija pong wanak. Bisag tinuod nga nagbuhat og di maadyo. Nanghawat. Naay kinaidya na ginikanan nga mulaban na hinon bisag nagbuhat og dautan ng ija nga anak. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga ang dyan natang mamalandong mag-usab na kita sa atong kinabuhi aron mahimo na kitang matarong atubangan sa Ginoo. Kayo kung dili ta mo undang ug kawatan ka nga dili ka mo undang sa imong buhat pagpangawat dako kadto kag tubagonon sa Ginoo. Busa bag-uha nang imong kinabuhi ug alagari ng Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Amen.